الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فبها تتحقق السعادة الكبرى. أيها المسلمون، سعادتنا وعزنا وصلاحنا ونجاتنا باتباع القرآن العظيم، فهو الهادي لكل طريق قويم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وإن آية في كتاب ربنا عز وجل عظيمة المعاني، جمعت مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، تستوجب منا الوقوف عندها والاتعاظ بتوجيهاتها والعمل بمدلولاتها، لتكون لنا نبراسا حياتيا ومنهجا سلوكيا لنسير في إرادتنا وتوجهاتنا وتحركاتنا وتصرفاتنا وفق أحكامها، لنحقق بذلك أمنياتنا ومطالبنا في الدنيا والآخرة. إنها قول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الحمد لله تنبع عليه بعلف وكاتم كاولي مندو كعلى بركة. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك، تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك. يا نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله بجميع محامد الله، ما علمنا منها وما لم نعلم، على جميع نعم الله ما علمنا منها وما لم نعلم. تنبع عليه ألمي قرآن الكريم هدى للناس كان مغوي وبينات من الهدى والفرقان، كان من دو دبلك موتة شوالك موتة أولا ولا أمبي أفرنفاشي أمبي أجيالي والفرقان كقرآنك تشيني كلو فرباي كبنيونا alam yau kiyam bishiriya o alaka kilibandiyaka farangande alala lahara farangande alala jena mamun bi farangange alala ala ko kulu ngalo tige ngalo minna barka kabu o ko ka shiriya alkira ka cidiya ka sallallahu alaihi wa alihi wasallam takshinne macca mai ala fa ko jidi alkira ka sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana somo ana jenyo
فكتاسي جلسرة دوما فكتاسي القيامة سنسل وكو وصية قرن وبلا يوم ما كان يوم هكذا جيكين أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله كفوني ري كفو أوي أيتو أنغا جيكا سا على جيكي وعلى يسرائيل kuna njab bili no e je kuna njay je here alafiya adskuna sharaha alqiyama li yursuru bebe suro ala yesna yedila ala kan fara diyuka ko ka islamu hakiji no ya ambe koy anga don سعادتنا أنغا كننجا وعزنا أنغا بنيا وصلاحنا أن يسرى أمن ينمي ونجاتنا أمن كشي نمي في الدنيا والآخرة جينا أن الآخرة فبلا تدع باتباع القرآن كتب قرآن النفي كتب قرآن النفي هو المنهج الرباني بدي الله تعالى لك سري أي منه أنغرو على هذا مدوم بلا أمو بازم بلا أي تشيدون شراء أي كتاب دودي أما أباك مو بلا سراني مي كتاب من درا أو كرامة صلى الله عليه وسلم لوي محمد ويقرأ عليه وفسايا كتما بك ودفع مبابي وقرأت مبابي الله تعالى يقول شلي الليلة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقرآن ده يقفي يهدي لكل طريق مستقيم قرآن ده بما بلسترات لني بكا كوكو جيه قنويا نيتقرأ قرآن النفع على قرآن بمين فيالا ito yonzoro dine wara kono ito yonzoro hakilla wara wala ala ire qur'an majamuno de wa inna hadha alquran kikado ni qur'an min filin yahdi abkanda dike lillati katafima hiya aqwam min tilbe katiba beka min qur'ata babbe min gain katiba beka aqwam القويم ويتلني الأقوى ألتلني تسرو لتلني تسرو لبسماجي تسرو لقرة لكو قرآن بما كان كتاؤما ويبشر المؤمنين وقرآن بمؤمن يغاري مؤمن جمعون الذين يعملون الصالحات مؤمن من ببارن مونجي مؤمن يا مدى مؤمن يا تغوغ وزام mumini munun be baara ɲumanw kɛ ko kuranɛ b'olu nisɔndiya k'a fɔ ko saraba b'olu ɲɛ lahara ko saraba bilan bɛ k'olu kɔnɔ lahara wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirah o kuranɛ kelen ko a b'a fɔ maa minnu dan tɛ lahara la maa minnu bɛ ma limaniya lahara la maa minnu ma da la ko lahara bɛ se ala ko أعتدنا لهم عذابا أليما فأم بك نيانتا لبن ألوني نيانتا من دمكو القرآن آية القرآن من نام مجمونا نيسا كا سيدية دي مؤمن على إنسان جوما هدى للمتقين القرآن آية دوباكنا آية دوبا القرآن كنا ay akoro kabu qur'an be kabu ne nitkan ngurla kuma bace ba qur'an ayo dakra ka di sawna ka sura do samanti do fo sura do la min fo qur'an yoro tawla we alaka sunnay aka ku laben tola awa ko o ayen ay qorobaw fara nyonga aya de do jama'at
مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال كو أي جوجو ما بفرا نيونغا آية كلين أي جوجو ما بفرا نيونغا أني بارا ما بي جوجو ما بي أني بارا ما بي بارو بارا تشكي حكلي سومبي أما كوابا على ملي أن فجينا يعني لاهرة فآية بفرا نيونغا mana ko ayen ko abi joli ni anfe ayen bi joli ni anfe angura ne kalando amana sama anga hakili jagabo kuma kamunun ba kono anga tashila wuni akuma kauna anga kuma kan anga tadabburu kala afala yatadabbaruna alquran mana ani ayen anga waju na kono kuma ayen bi sira munun dira ana anga barake noy wala sa ayen ngakke anga nyina me tabulu ayen ngakke an re jugui ka kanta biye mun goso anga nyina me layinu anya shinfan anga lama lamau anga yelama yelamau o beka ke ka sanga qur'ane kono kiruma ko nyaay mbande men kula no kera mo mbeke otno e jmeyi ambe mini jena ambo soro ni ala sunama ambe mini la hara no e kishi no e aljina kono doye ambo fana soro insha Allah ta'ala ma ayere de jmeyi ba kala kuma be e ni me itadda to ayere jmeyi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون الله أكبر الله أكبر aya damne kudi inna allaha kikado ala ya'murukum allahu ta'ala bi aw ya'muru ala bachi ala babla ala bashu be fotu ni ma do famu to do famu ala ba ya'muru bil adli nitliniyai بالعدل نلا برياي بالعدل نيكا كوكي وتغلاي دكوري كولا انا بمولا بدا الله اكبر ما قرأت ما قرأت ميون تندج wafo ko jiko crise be yoro dowla wafo ko nafolo ko crise be wafo ko fon fo fait trop ka chambu min crise fo adore mondialisera afo ko crise be jembela ngania be faranyonga a crise be amatle de ya be wulu la drian ndanya ni ladriya nayana adama duni yonche doro o adama de abanaw wa kele kungo fon dashibi ladriya ko te kungo kono kungo tay ni mi se minay kungo tay ni mi zraka minga magoyi baraji ko tu fe jurumu ko tu fe dambe ko tu fe ladriya ko tu foi kungo kono fon be kungo kono e nu ya ke chuko mina o yoyi ga adama dum fa alai sumani kala da jigi ka da adama dum ma sumani kala ya jumai ala ko kai mizanu min jigi don ba ko jumai do ladriya clinia o clinia kemina olu ko te koy balanzi min jigi mbey koro ko te koy ibina ladriya minge diskum min bi blaka tle ka ladriya
ka ko ka cogo la o de ko don n'o tɛ sumanikɛ mina mana kɛ mina ɲuman ye cogo o cogo a mana la ka a tadqiqu cogo o cogo k'a kɛ a cogo la n'o o dusukun ma sɔrɔ e yɛrɛ la k'a kɛ a cogo la n'o ladiriya ma sɔrɔ e la a tɛ foyi ɲɛ ladiriya kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye ko kan ka kɛ cogo min na k'a kɛ ten tɔɲɔni kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye ka ko bɔ a minɛn kɔnɔ k'a bila minɛn wɛrɛ kɔnɔ a kan ka kɛ cogo min na e y'a bɔ ten k'a kɛ cogo wɛrɛ ye ayiwa n'i ye ladiriya ko kuma fɔ kuma in o ye kuma daminɛ ye a fɔra ko a y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan inna allaha ya'muru bil 'adl ala bi yamaru kɛ ni tilennenya ye tilennenya ye tilayɔrɔba fila ye a tilayɔrɔ fɔlɔ o b'an ni ala yɛrɛ cɛ an ka tilen an ni ala cɛ Allahu ta'ala ka hakɛw la ka ala ko baara a cogo la jɔn ka ladiriya ni ala cɛ o y'a dama bonda ye a filanan min n'an b'a fɛ ka kuma sinsin o kan ni diɲɛ bɛɛ mago b'o la bi kɛrɛnkɛrɛn ma anw ka jamana o ye ka ladiriya sinsin an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ n'i bilala ko min kunna i k'o kɛ ni tilennenya ye i k'o kɛ ni ladiriya ye i k'o kɛ ni tiɲɛ ye ni ko min kalifari ma i k'o k'a cogo la i k'o kɛ ni tilennenya ye i k'o kɛ ni ladiriya ye ladiriya kɛlima a ka surun a kuma fɔ ka di n'i y'a ye a filɛ kuma den damadɔ de bɛ a ye ŋɔnɔ nka a fɔra ko a y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i t'a faamu ni kɔrɔyali ma k'i ye i t'a dɔn ko munna a y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o n'i y'anw ka ɲɛnamaya lajɛ tɔɔrɔ fɛn o fɛn b'an ka an ka jamana kɔnɔ bi tɔɔrɔ fɛn o fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ bi tilennenya ntanya a bɛɛ asulu y'o de ye a bɛɛ fa n'a ba y'o de ye an bɛ min jate tilennenya ye n'a sɔrɔ k'o de tun ye tilennenya ye tilennenya tun bɛ nɔgɔya ka tɛmɛ diɲɛ ko bɛɛ kan o ye jumɛn ye an caman hakili la ka tiɲɛ jala fɔ walimaw ye k'o de ye tilennenya ye an caman hakili la k'o de ye ladiriya ye wali kungo nana la naqata laka fiha wala jamal i ka foyi t'a la nin ko ye ka intérêt t'a la i somɔgɔw tɛ i ka foyi tɛ ko tiɲɛ fɔ ten baraki walima n'o kiiri dir'i ma k'o k'a cogo la ni ladiriya kun ye nin de ye bɛɛ bɛ se nin na nka e m'a faamu kuranɛ ye ladiriya fɔ min kɛ a ye tarikizu kɛ yɔrɔ dɔw kan ladiriya fɔlɔfɔlɔ adamaden ka ladiriya a yɛrɛ kunkanko la a y'o ɲini fɔlɔ bani anw dɛsɛn bɛ ka min ɲini o ye de ye o de y'a to kuma sɛbɛlama ka ca kuma tiɲɛ kuma ka ca an fɛ yan nka barika foyi t'a kumaw la ka d'a kan e ye tiɲɛ kuma de fɔ nka i yɛrɛ tɛ tiɲɛtigi ye i ye ladiriya kuma de fɔ nka i yɛrɛ tɛ ladiri ye ni fɛn min e yɛrɛ min ye fɛn dɔnbagana ye n'e b'a la k'a fɔ n'e ma se k'a waleya jɔnni b'a waleya n ko kabakoya kɛra mɔgɔw la de ala ye kuma kabako fɔ a mɔgɔw ma de atamuruna an-nasa bil-birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun a fɔ aw de b'a fɔ mɔgɔw ye a ye nin kɛ nin ka ɲi a ye nin to o toli ka ɲi wa tansawna anfusakum ay wa tatrukuna anfusakum tafsirkɛlaw ko k'a kɔrɔ de y'o ye a b'a yɛrɛ to yen munna a tɛ nin fɔ a yɛrɛ ye munna a yɛrɛ tɛ nin kɛ a ye taa alakira lajɛ bani sallallahu alaihi wasallam don min na alakira ye tilali kɛ ni cɛ ko munafikukɛ ko kira ma ko hadihi qismatun ma urida biha wajhullah alakira dimina sallallahu alaihi wasallam riwaya dɔ la a ko
ko kira ko ni ne matle jon bitle ma koroma do de min ba fo ay tle no matle jon bitle ni ye jamana kundige ni nani sigi ko mbe corruption kele miningele beka na kuma na barakero la amba keta mo bina ire laje ire bina ka cikoji ni ye karamogo ye ni neja pele ni ngai kira ya keta sahaba ya keta mo bi ire laje ni ye dutiye ni ye pression ki ka dudeunga abketa ne tade ye abketa ala tade ni ubi ni yere laje nga muyon zoro anga jamana ka ode amba fo mo ya ngere tawale malo yala kuba anga jamana beke ga jigi dinge kono dungo do kata fe fo ma se jamana maninde fe na be kele munu yere blamba kele la olu be ma taw de kelenga u tu yere kele u be mo wara u somo de ta kele kenga u yere somo ta u bo sutura u be ma wara u de ta chien fo nga u yere kunganje o ti fo ni la dira be da ka no woni wali ka la dira wal mo ni onje o ko gele ya e tatalo e ka fo itola ngal la dira mi abina ladiriya in bina ke sababu ye ka tɔɔrɔ se e yɛrɛ ka sɔrɔ sira dɔ ma ladiriya in bina ke sababu ye ka tɔɔrɔ se e yɛrɛ balima sira dɔ ma walima ladiriya in bina ke sababu ye hali ka tɔɔrɔ dɔ se e yɛrɛ ma denmisɛnninw da kala kabi duguma kilasiw la ko wa qul il haqq walaw ala nafsik ko maa ka tiɲɛ fɔ hali i yɛrɛ kun kan kuranɛ nasu bɛ yen ni hadisa sɔnjilaw ko an ka seereya ala ye ni tiɲɛ ye hali seereya b'an yɛrɛ kun kan hali n'a b'an bangebaa fila kun kan nga bidu an ka ladiriya bɛɛ ladiriya fangelemani illa man rahima Allah ka adamaden ko a ladiriya bɛɛ yɛrɛ hali ni y'an sigilen baroda la e b'a la ka min fɔ karisa ka du kɔnɔ o ɲɔgɔnna 120 bɛ ka du kɔnɔ o e b'a la ka min fɔ karisa dɔgɔkɛ la o ɲɔgɔnna bɛ dɔgɔkɛ la o mun ni t'i dɔgɔkɛ ta baro bɔ e b'a la ka min fɔ ni nafolotigi ka nafolo sɔrɔ cogo la o ɲɔgɔnna bɛ e yɛrɛ terikɛ nafolotigi na o bɛ dɔ sɔrɔ min ta la e da tɛ se o ta ma o yan an bɛ politiki mɔgɔ dɔ kɛlɛ k'o ma tile nka an bɛ dɔ ka parti la an b'a la ka campagne k'o ye dɔ in ka fisa o ye anw ka ladiriya ninnu ladiriya modèle jumɛn don fɔlɔ politiki mɔgɔw de tun bɛ politiki kɛ jamana kɔnɔ u yɛrɛ t'o dogo u b'a fɔ ko politiki sigilen don intérêt ɲini de kan intérêt personnel ko n'a ka di la fa min fɛ i bɛ taa ye an ko politiki mɔgɔw ta o t'a ye an ka filɛ maa ɲɛnamaw k'u sen don jamana baarali la walasa jamana bɛ se ka lafiya an ka foroba hɛrɛ ɲini jama ye maa o maa donna n'o hakilila ye fana o fana fanba bɛɛ ta taara laban politiki mɔgɔw ta in si la n'o ye n yɛrɛ bɛ ni yɔrɔ ɲini ka bila n kun na n bɛ n da bɔ a tɔ la walima n bɛ ni yɔrɔ ɲini o tuma na n bɛ sɔrɔ ka na tiɲɛ fanga da fɔ n'i ni yɔrɔ minɛ tiɲɛ o tiɲɛ fɔli jukɔrɔ o tiɲɛ kɛra tiɲɛ fugune ye a tɛ foyi tila n bɛ nin kuma fɔ kodɔnna b'a faamu a man di tulo la dɛ nin man t'an si tulo la nka nin ye hakikaw de ye hakika minnu yɛlɛmacogo foyi t'u la insha Allah o ye jumɛn ye maa n'i bɛ bɔ i bɛ tiɲɛ jala fɔ o tiɲɛ jala in o bɛ se ka kɛ sababu ye ka mɔgɔw convaincre o caman de kɛra Mali la yan n bɛ maa ye a bɛ tiɲɛ jala fɔ ka mɔgɔw convaincre ka jama kɛ ɲɔgɔn kan tiɲɛ min b'a la ka fɔ jama ye o ye jumɛn ye o mɔgɔw ka jate la e bɛ kɛlɛ min na n'a ɲɛna a hɛrɛ bɛ s'olu bɛɛ ma nka a hakika dugu ma o ye jumɛn ye a hɛrɛ bɛ se e de ma o fan da nɔfɛ kɛlɛ joli do n'o kɛra faama ye ka fantanw t'u ka fantanya la yan maa joli wulila Mali la yan ni fantanw tɔgɔ ye ka kasi ka kule ka jama kɛ ɲɔgɔn kan
nga kuma mina ni sirangero tigunya ka foko jama bu nofe ni a nyini na ko fembike ni ko bina tutala we mu nyini masala ben yoro dilla ni jama wulla ayanga dana dayka ka tu inofe sila fora akari jama hake min fi inofe jama na deuna o ekodi o fora ma e malla we mu nyini ko ne mogote foila ay jamana de jo ay ni nke ni sigi da nuna ay ni ga o resultat do dira lana ya aywa ne ma ide do re tuta dugo do re bu boka fo kuni politique mo benamina ku mo kuyi akmana dan faraj me bodi politique mo tace ni man non do haqi gawde foy nabi yana kunta ala ku kuma ne kutuba kono kuma rere di parce que ni ya adama don yi ku bina selim sirla wala fi ambe ni adama don yi ku bina selim sirla baski de be ibrahim alayhi salam wa krade nabi ma do ay baski de folon yini yana ka fon fo aka dugo damne na ay baski yini aka ski dam gowi katlaka dumini yini ala fe uye ya adama de ma baski ama balo kanye aka tla ba barato be be to kaje para an ya farafina a jamatiya kembe jama feridi politique mo bola ma gwanza umbola karamo bola jama ka bunya mino dara eka here de bitaka di emasa o jama injurla atje jama made o yede tay o tiku de be ladiriya ko kele la jama na kono o kam ye ladiriya ko rofam chokoroba do Quran duru shikara mo do bila kote masalan qisain adafalita hakilla ba khulasa akba bafi aka jamana kunjigi da yawo ile ka fo ye bunya do se jamana ma mi na hakili aka bu hakilima o yijmai maga almami fla wali sababi ya fora ke de ubedru shukura da rete maga ngai na fora ke de ubedru shukura da okma munga di jamana kunjigi de ya yini ka yi ka yin ko munga dai oche o toro bai toro ko mi ngada le wera ka jamana kono e kwa ka qur'ane kala yoro deme ka qur'ane kala yoro chaya jamana kuntigi ko ama ko nyo famu ko yali ite dore fe wa ko dama de yale kala ni non akram wa baw ni ngaro bu bu non ko kuntigi yemo ni ngaro bu bu am nga leader baw tien fola nganaw nu ye fanga soro nu yini ngara ko kuma e ba fe mu ngake wu mu yini rayo di yini nene e nyena ko foroba kuma minu ngono kena ma ko wudi ma juli kele ke ni jamana ka jiku kuma e jite jamana kono kenete jamana kono baskite jamana kono ngani uyo mota en charge ka ale rebla positiona ale tika furake jamana koka o seba e kuma be ka akabul fengo ashire ka akaduko ashire ka fenda ma kale ren faruka kele bana kele totura formalité jumai ni ne yini yoro di ma ibina kana tiemi fone o tene tremble ko ni ne yini yoro di ma duguma ibina tiemi fone kene ma o tene tremble o adamadiya tabulo e u ka don ko ma awamu busata unnas ulubi leme moko do be o adamadiya dilatugo e be akili tekele do be halibe kuma fo katla ka contrôler fo bi tigere fiaf la bela u tika kuma analyser u ta fam mais fo leaderu ni kuma kelaw ka don ko ambeteti wallahi ka don ko beteti ni hakili fe min du hakili were baye parce que ni ala kan sham ni fama do jarasa ne wal ni tara golokolo fangala nu e den nege ka fo jama bi ko ustrana ka fo ko ibsiga jama ke ku kele uyi gerawla
ate comme na fo doron abi sigi ka benga ke ibi nde fo amin ndima mo bo bo ku kale ku chien kaba ala kanda ma doro men mine kan fo ay haklima ko dona be abekete tekete bi ani e chien fo la ngana wele kana sigi ka million ke medama ka million ke mafla dama ya ka chien fo ya sa hal ni masiga kuma kan yere san yi kuma fanga sanga bwala ni ne million ke mem ne ibulu ke mafla ne ibulu ntala kana njo kene ma micro la fama afle to so beta ni beta fama sigile bi yela kono abi yela kono ba don ko ika kelete serebli ni baraka buguri de boîte da badala ika jamae note itika le kele isebelabli abudo eni tiende on ninde masiga anga jama nyemo masiga minge wende illa man rahimallah ka fone be liti fe on fena ne kala unité foye jamana de ka here soroko ne te nyere jonfuru la nafa no fe nde nyere ka du no fe ne be mino fe o jamana ka here soro na ma fleka hina jamana inati amunu be ni dokeri e bitigere fo ni fema ki bi dimi faka don ko do be jamana in kaya do be ka autour de toucher ka balu do be ga dogo ci ka balu do be tugo dala be ga balu soroba do fle bada de la 025 ni ba bulu walma plaji place aba bulu abinda na yede sene abi salati de sene aba balo de la fanga don ko ko mo de be jamana kono foi to kabu woro la malala ya malima foi duba o be ko sa do be vientita ado buka impôt sara ko son na mamunu dasra ka do kumana olu ko uyere damadi uyere illa man rahimallah parce que ayaye mo mana kele façon damne ale rebe avancer kata ugunu kale ku danga kenema ebini kale ki danga na folo munun fle o mo bolo o bo mini willa ki leader jamaat guri no fe ebe ya ta febe ya ke million ke me chaman tiki febe ya ke milliard tiki o fanda nga fanda ya ba no na foi talaka bwala jamana talaka bara fe dalaka ke eka kele ya kun ki joni sa kalimatu haqqin yuradu biha batil obeyo ana ma debe tien fo kuma do la nga te ka tien ni na ay tien fo nga ma tien ni aba o de ato am feya la diria rettununa mo la tew illa man rahimallah muna ma do la halni jamana ka herebe kudola ni ankile nganna fatula ambe bla ko contrôla mali rebe dinge mi ngono na ka du dinge be yodi wa jamana imam to ke o ka dogone ni jamana ka herebe na sigida ka herebe na nga ni de tina fenzora nga kechugo do ina keroye ne rek kilimbe here soro la nga o damandi jamana la hala nga jamana marala koro go yode ke jamana flo de sin zabara jamana ka jamana siga sin zabara kono akor munun siena ka sura fen di a akor siena uma ngaloka uru yere be ke fen nga jamana ti ke fen ngamo de dinge kono uru yere kon be ke fen ebe na fedo si ka jamana to kola 5 milliards 3 milliards bi taka de ekelema ni mine ikasi ga eba don kone ekuma son ka sie o choina ekumi se ga tanu extrawere fe jamana yere bakuru ba psika hal milliard kema fla kema saba sorot nona o koina abike sababu ka here do jamana diunga apsike ke sababu ka jamana ka magu bawdla nga ekilin jofur la 3 milliards parce que ebla be bara de kuna ye ministre eba ka fo hal ni santa basara o tedimbo o kuma ne beni mine ne data to la ni mo wore jamana barala ko kuma go danga de bulu quoi kaso ni bla la jamana kuna la driye jmeyi ni ko ni ek ba ni ko shi ire halala ba ke tuguti bi jamana ka dike ma be jamana ko kuna ka dam ne a jamana kunjigila fo planton ni jamana kungango ni kirala ni ere ka duta do imuso ni dingu nga kodo iba nyine bo chodi
ibi konnanje min gola de go kele inde ke jamana faratala parce que jamana te dugukolo e mogo de do islam yon de ngodo e de tara kabla nyemo wala kikale na bo ala bi ladriya min yini anvle ladriya façon ni mununa o tede wallahi tien fo damati ladriya wa kan fen nigeya ye tien fo be tien fo damati ladriya wala ya kili o psika minye ladriya kuma fo ko keme ka soro wala ya ta jugoro o to je est-ce que fama jumɛn tɛmɛna ya min tɛ ladiriya ko kuma fɔ a ka discours la o tɛ yen o t'u ka discours kɔrɔw ɲini k'a lamɛn fama fɛn o fɛn nana yan n'a bɛ na a ye campagne kɛ ni discours minnu ye t'u ɲini k'u lamɛn ladiriya ko kuma min b'a dɔw la a tɛ hali wajuli la parce que olu b'a dɔn jamana bɛ ka mara cogo min na o b'o dɔn jamana gindo ye min ye o b'o dɔn n'a fɔra ka kɔrɔ ko mɔgɔ tɛmɛnen u ye jamana biside k'a tulu bɔ ko ka jamana dun ko fo k'a kolo sɔnsɔn o gouvernement fana taara ka jumɛn to a fɔ o gouvernement ye kolo 20 sa kɛ parce que ni kolo sɔnsɔnra a tɔ ye ka kolo de 20 ye o gouvernement ye kolo de susu k'a 20 ka taa mana kuma tɛ baara kɛ koyi kuma tɛ se ka bila baara jɔyɔrɔ la an k'a lajɛ de wa qul i'malu fasayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun baara i bɛ kuma min fɔ dɛ ka dɔ kɛ kuma in baara la jamana in tɔ ye baara ye dɛ ladiriya kuma an bala k'a fɔ cogo min na dɛ an k'a essayer ka dɔ kɛ ten sa dɔ kɛra cɛ e ye dɔɔnin sɔrɔ ten sa kɔngɔ t'i la minɔgɔ t'i la siyɔrɔ ko t'i la bolifɛn ko t'i la foyi ko t'i la e k'an ka jamana hakɛ ɲini n'aw lajɛ bani maaw bɛ kasi la jamana in kan n ka hakɛ o y'a nafolotigiw de ye o y'a sengolaw de ye o y'a hɛrɛbatigiw de ye halisa olu de b'a la ka hakɛ ɲini jamana na nka u tɛ fandani kulekulew siyɔrɔ tɛ minnu bolo u t'olu ka hakɛ ɲini jamana fɛ maa minnu balo ka gɛlɛw ma u t'olu ka hakɛ ɲini jamana fɛ dɛ halisa miliyari caman b'olu minnu bolo jamana kan ka a d'olu de ma halisa o mɔgɔw de fana y'an ka ladiriya kɛlɛkɛlaw ye olu de ye ladiriya kuma fɔlɔw ye alakira delila ka hɔn dɔ ɲɛsin Umaru ma Umaru ko yàrá Umaru sahabaw la Umaru tɛ jate nafolobatigiw fɛ a dahirimɛ kɔni kun b'a bolo nka n'i ye nafolotigiw jate laysa minhum Umar kira de ko a ma hɔn Umaru ko a di mɔgɔ ma min mago b'a la ka tɛmɛ ne kan ko mɔgɔ ni ka kan bi min tɛ ne alakira dun bɛ mɔgɔw kalan de sallallahu alaihi wasallam hali n'o y'a sɔrɔ Umaru ka limaniya sera nin yɔrɔ ma nka a ye darisu d'a ma a ko Umaru ni nin nafolo in na ni min deli b'a la i m'a deli i m'i bana mini a ye ka i yɛrɛ ka deliba ye keguya la fo ala de y'a sama ka na s'i ma nin nafolo in na nin diɲɛ nafolo in na ko a minɛ n'a ɲɛci b'i ye k'a kɛ i yɛrɛ ɲɛci ye n'a ɲɛci t'i ye min n'a ka kan e yɛrɛ k'a d'o ma n'o kɛra e b'a baraji sɔrɔ nka kana sigi nka e k'a lajɛ Umaru ye hakilila min ta bali bi miliyari caman bɛ minnu bolo olu de b'a la ka kɛlɛ kɛ parce que u b'a dɔn ko occasion dɔ b'olu bolo pour que u ka dɔ wɛrɛ sɔrɔ ka fara a kan nka foyi tɛ minnu bolo an t'olu ka kɛlɛ la bilen ni ne ye dɔ sɔrɔ dɔrɔn ne b'a fɔ k'a ɲɛna ni ma fɛn sɔrɔ tuma min na n b'a fɔ k'a man ɲi o tɛ ladiriya ye dɛ i b'anw ye kule la tuma dɔw la k'a fɔ ko jamana bɛ taa a ka gɛlɛn a tila ko b'a sɔrɔ an b'a la ka bu de dun wa a tila ko y'a sɔrɔ an b'a la ka an si ka taamadeya o tɛ o parce que adamaden tɛ se ka kɛ ko e dɔrɔn ka nafa o n'i y'a ye dɔrɔn e balo cogo ka ɲi e siyɔrɔ ka ɲi e fɛn ka ɲi e mago tɛ maa tɔw ta la ni e cogo ka ɲi dɔrɔn jamana ka ɲi maliyɛn fanba de tabiya b'a la ka k'o ye n'ale yɛrɛ ta ka ɲi dɔrɔn jamana ka ɲi jamana si ma deli ka jɔ ten ne y'a ye jamana ba ninnu a leaderw a kɛlɛkɛlaw
a dɔw yɛrɛ bɛ wuli kɛlɛ kama fantanw ye tuma min na o b'a sɔrɔ e yɛrɛ bɛ kabakoya ko munna nin b'a yɛrɛ bila farati la tan fu la e bɛ kabakoya k'a fɔ se bɛ nin bɛ se ka fɛn bɛɛ sɔrɔ munna a b'a yɛrɛ bila farati la fantanw nka an y'a ye o mɔgɔw bɛ fantan nɔfɛ kɛlɛ de kɛ f'u ka taa hɛrɛ dɔ sɔrɔ k'a se fantanw ma nka anw ta fantan nɔfɛ kɛlɛ ye yanni i yɛrɛ ka hɛrɛ sɔrɔ ni e yɛrɛ ye hɛrɛ sɔrɔ ni fantan ninnu tɔgɔ ye kaban a banna i ni fantanw yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn ye bilen o de y'a to n'u ko a ka bɔ ne b'a fɔ a kana bɔ a man di mɔgɔw kɔni tulo la parce que n'i bɔra n'a a ɲɛnabɔra olu de ka ko don o tuma na a kuma sera jamana in kɔnɔ sisan an ka kunu nin ko ninnu dɔ ka b'u la an k'a lajɛ n'an bɛ hɛrɛ ɲini an ka foroba hɛrɛ ɲini an ka jama ka hɛrɛ ɲini an ka jama ka lakanda ɲini an ka jama ka lafiya ɲini maa kelen ka sɔrɔ tɛ sɔrɔ ye dɛ wallahi n'an sigi hali n'i ye miliyari 100 kɛ ɲɔgɔn kan k'i sigi a kunna n'i ye maa tɔw ka hakɛ négligé ni basiki ntanyana jamana kɔnɔ i bɛ min kunna a bɛ tiɲɛ dɛ i bɛ min kunna i tɛ hɛrɛ sɔrɔ a la dɛ i ye min sɔrɔ i t'a damu sɔrɔ dɛ maa caman bɛ kɛlɛ la yan ko faamaw tɛ hinɛ fantanw na i yɛrɛ ye miliyari minnu sɔrɔ i hinɛna fantan joli la nafolotigiw bɛ yan u fana caman bɛ se ka foraji caman sen sa dɛ ka sɔrɔ faama ko yɛrɛ tɛ dɔw bɛ se ka hɛrɛ dɔ se sigida dɔw ma e yɛrɛ ye mun kɛ wa ni bana donna maliyɛn bɛɛ la illa man rahimallah hali karamɔgɔw hali ni miliyari bɛ karamɔgɔ kunna tuma dɔw la n'a b'a fɛ ka hɛrɛ ko dɔ kɛ a bɛ tila k'a fɔ de a ye na ni wari an bɛna nin kɛ a ye na ni wari o bɛ ka na ni wari ye mun na o baraji de bɛ sɔrɔ o ko e tɛ baraji fɛ cɛ i yɛrɛ t'i ta bɔ k'a dɔnni dɔw la ne yɛrɛ hakili la n ko a aya kɔrɔ bɛ se ka fɔ a kalima fɔlɔ de ye inna allaha ya'muru bil 'adli ko ala kɔni bɛ yamaru kɛ ni tilennenya ye wa alakira sallallahu alaihi wasallam a ye tilennenya min an kalan tilennenya min na kira tuma min na al-mar'atul makhzumiyya o minɛnen sonyɛni na ale ka bolotigɛ la ne kira kamalen min n'a ko ka di alakira ye komi fɛn ka di fɛn ye o y'o de bila ko maa si tɛ se ka nin ko in sɔrɔli don fo karisa a nana alakira yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam kira ko atashfa fi haddin min hududillah yali bɛna sɔrɔli don ala ka kiiri la ala ka hakɛ la o de senfɛ ko alakira ye kutuba kalan k'a fɔ mɔgɔw ye walaw anna fatimata bintu muhammad saraqat laqata muhammadun yadaha ko hali fatima min ye ne yɛrɛ muhamadu denmuso ye n'i y'o de bila nin nɔ na bi n b'a bolo tigɛ o kɔfɛ a sɔrɔla k'a f'u ye ko min ye mɔgɔ mandenw halaki ka kɔ aw ɲɛ ko a b'o dɔn wa k'o de ye ni maa lafulen tun ye ko kɛ u cɛ la u bɛ kiiri bolo kan ka jɛya nka ni fangabatigi y'a kɛ ni danbebatigi y'a kɛ ni kuntigi y'a kɛ u b'o to yen k'o de ye mandenw halaki ka kɔ aw ɲɛ ko wa ne ka kiiri to si ne ta bɛ boli bɛɛ de kan hali alakira ka baroda la sallallahu alaihi wasallam alakira yɛrɛ sigiɲɔgɔn ka sahabaw b'a la kali ko kira ka baroda yɛrɛ jama maa t'a dɔn min ko ka d'a ye ka tɛmɛ min kan a b'a intéressé bɛɛ la bɛɛ ko ka d'a ye a bɛ bɛɛ bonya an ta bilama a yɛlɛ yɛrɛ dɛ tuma dɔ la a ye ba yɛrɛ ladiriya ko kɛlɛ la ni wari dɔ dira a yɛrɛ ma k'a k'o baara kɛ a bɛ dɔ siyɛn o la contrôleur maa minnu bɛ ta k'u ka taa mɔgɔw contrôler ko taa lajɛ n'a ɲɛna o yɛrɛ kɛra zonw ka kuntigi ye o yɛrɛ kɛ bɛ ka cakɛda mɔgɔw wele a bɔn lundi an kan ka s'a ka yɔrɔ la yen dɛ aw bɛ kow jateminɛ nka kab'o ma se sa avertissement don a bɛ boli ka n'a sɔrɔ so u bɛ ɲɔgɔn faamu nka n'ale taara contrôle la yen a banna a taara buguri de bɔ daba da la a kɔni nana yaala yaala cakɛda la ten dɔrɔn taa rapport kɛ k'a fɔ k'a ka ɲi
ladiriya yɛrɛ nɔbɔba o fana ma se ka kɛ ladiri ladiriya kuma fɔlɔw ma se ka kɛ ladiriw ye anw ka ladiriya in a bɛna kɛ cogo di an tila ko ladiriya de ye dabara ye ladiriya de ye kuma gansan ye ladiriya de ye tiɲɛ jalanfɔ gansan ye ko ladiriya de ye i bɛ to a kuma na sisan furusa de bɛna bange yɛrɛ ye i bɛna lajɛ de o kuranɛ y'o de fɔ o ahasiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun ko mɔgɔw b'a fɛ dɔrɔn ka to yen k'a fɔ an limaniyara kɔrɔ ye di limaniya kɔnɔ baara bɛɛ b'a la o e b'a fɛ dɔrɔn e ka to yen dɔrɔn n ye ladiri ye parce que i k'i ladiriya kumaw fɔ ayi k'a sɔrɔ i ma lajɛ i bɛ lajɛ de bugunɛ de bɛ tɛmɛ i yɛrɛ ka sira fɛ n'i sera k'o k'a cogo la o kɔrɔ ye k'i b'a la ka kuma min fɔ i da la o ye tiɲɛ ye i kɛwale la o de y'a to ala ye maa caman lebu jamana in kan yɛrɛ e ye ala ye faama ye dɛ ko albala'u muwakkalun bil mantiq maa caman kun bɛ ŋayaŋaya ni ne don walahi ni ye nin di ne ma sa ni ne don o caman ye ɲɛmɔgɔbayaw kɛ yan ka tɛmɛ hali maa minnu bɛ kɛlɛ la bi wa u ka an k'an teliya a fanga ka di politiki mɔgɔw ma ne yɛrɛ kɔni ka jate la tiɲɛ na adamaden hali n'i tɛ silamɛ ye hali n'i tɛ hɔrɔn ye i kan ka maloya dɔɔni aw yɛrɛ de y'a fɔ yan k'aw de ye jamana ci politiki mɔgɔ bɛɛ y'a fɔ yan parce que u t'a fɔ nin fɔcogo ye dɛ anw de y'a ci u t'a fɔ ten dɛ nka u y'a fɔ a keguya fɔ cogo min na u ko jamana bɛ dingɛ min kɔnɔ ko dɔ wɛrɛ tɛ olu de nɔ don k'u bɛɛ sen b'a la k'u bɛɛ ye dɔ kɛ wa jamana dun cilen de don kuma jɔnni y'a ci olu o mɔgɔ kelenw de bɛ kɛlɛ la ko k'an k'an teliya k'a d'u ma a y'a dun n bɛ se k'a kɛ k'a ɲɛ kɔni maa caman kɔni t'o kɛlɛ la bilen parce que i lajɛra ka kɔrɔ o tari fo n'a sɔrɔ i bɛna tuubi dɛ ni u b'a fɛ ka n'u ka tuubi de jira an na fo n'a sɔrɔ o de don n'o tɛ i lajɛra ka kɔrɔ a ma ɲɛ k'i lajɛ kun a ma ɲɛ bon ni maa wɛrɛ b'a la ka lajɛ i t'a to o fana ka lajɛ fɔlɔ wa tari n'i tɛ jamana mara la i tɛ se ka baara ɲuman kɛ jamana kɔnɔ wa minnu b'a la k'u ni yɔrɔnin k'a la maa joli bɛ pɔsiw maa joli bɛ pɔsiw la maa joli bɛ pilasiw la o man ca o a b'a la ka minnu mara kuma an tɔw ye babugu de ye an minnu tɛ pɔsiw la an hakili tɛ pɔsiw kan kuma na an b'a kɛ cogo di sisan an sigi in bɛ an b'a la ka mara i bɛ takisiw sara i bɛ fɛn jamana ye fɛn fɛn fɔ i b'a bɛɛ ta n'i m'a ta i tɛ tɛmɛ o n'i ye sira o sira minɛ mali la yan n'i sera péage ma n'i ma wari sara i tɛ tɛmɛ dɛ baraji dalen bi n'i t'a fɛ su ka ko i la kɔni u ka 100 bɔ ka d'u ma o 100 faralen ɲɔgɔn kan dangaden dɔ bɛ n'o kɛ sunguruba sɔnna ye ko an tɛ se k'o fɔ n'i ye nin fɔ ko i bɛ nɛni kɛ kutuba la ni dangaden tɛ mun don baliku i fa filanw cɛkɔrɔba sijɛw i ka maa bonyataw maa kiri tɛmɛ n'o ma 100 di jamana de y'a fɔ k'a bɛ kɛ ka sirabaw dilan an ka bɛnkan don ko siraba fiɲɛ minnu bɛ kɛ sira la k'olu bɛ dilan n'a ye ko sira kuraw bɛ dilan n'a ye dɔ bɛra bila o directeur la walima ni dɔ bilala o cidenya na o b'o wari ka ko o ta ka t'o di sungurubaw ma mobili 50 tɛmɛ wari a b'o ta k'o di npogotigini dɔ ma su kelen jamana jumɛn bɛ jɔ ten viɲɛti 1000 sɔngɔ dɔ b'o ta k'o di npogotigini dɔ ma ten k'u ka t'e sigi nka ni tɛ se ka n sen ta k'a da ni n ka moto ye ni polisi m'a fɔ ko viɲɛti o kuma la an bɛ mun ladiriya fasɔn ɲini jamana kɔnɔ ko ni maa min mana minɛ o nafolow dunni na ko o kana kɛ koba ye ni minɛni bɛnna min somɔgɔ ma ko bɛɛ bɛ wuli ten parce que ladiriya wa idha qultum fa'dilu walaw kana dha qurba wala yajrimannakum shana'anu qawm ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa ko n'a kuma na ye tilen hali n'a sɔrɔ kuma b'i balimasuru kun kan i ka tilen hali n'i balimasuru don yan e bɛ jɔnni balimasuru bɛ maga a la n'a bɛ sɔn o ladiriya ka waleya fo o ko in yɛrɛ nana don Mali la f'a nana don kulu hali kulu ni magara kulu min ka mɔgɔ la o bɛ wuli a jo dɔ a jo tɛ an mago t'o la dɛ anw ka kari dɔrɔn a y'a bila anw ka kari a y'a bila o ko e ye jɔnni ye ko dɛmɛbaa dɔ t'o la
joni rebe bugune suye na ma mogo do ka teru na kanu yon ba sura domba be karamo kunda domba be politique kunda aka domba be adema ba be kiri tigela kunda na mene na ulubi pate eni adama de mene na ki no benna jamana abilla jede na yira ki no tala wallahi hali mamunun ci don ala nulu dobla ki debe on ngana yira ki no bala halle balmadu imanga dele o de koro ko ladriya ni de mine na yiwolo de mine na ko la ko abina mo ka a jotala kiri min bi buli walde ka ikimina mi vo walde tala de ibo kele inde foy de tala ki de kanu sorle ti duskun kono ab fo de ma ko ladri ay juji kibaru mem ni am so ndaka do kasola am so do kasola ado be fama ko yinyana akoray ko ale muso ni jamana de to bekaka to ni wal muso kun yini ngale ba do kasola na yere muso aka ba do kasola wa nabi la diriya yini abin de yini folo la diriya yini ire la ni ko kera alla ja folo ni nguye ni ga karsa e mba ko jere ci godi ni sori tsiga tle yira ka mo tala doron e ki dabo ala ete la diri idabo akula ka tuma dabla ba anga yere la jeya ladriya ini mi mangana foro bikiye ikanga baula ladriya banjmaina illa man rahimallah enni manganga ubafika ke wala saki datu wala saki bunyajra jon be baula mana namba fe anga jamana inka ne ba don a 100% soro de la diria hala 50% we baray ga nga fle ambe ba pulsu ba fo fe do ko flagrant délit ma do jumay anga la diria baliya kembe odi sa ala nda du kene kan ko du ni ko bi yere kunga doro ti chenfula nabi ka intérêt kunga ti chenfula ngana be wal ko kunga bi sigite ka kuma yere ke chenfula ngane ka ke la diria ali jamana video kela uge video kela so min be ka mo do kumulo bla moro mais min bora yere ka yere kumulo bla moro min fora journal suma ay journal su kumulo bla moro ba kle ka ani mo kungar nyona ga ambe journal su ni yoro kuma do foya ne mai ko journal si shio taka journal si do kumulo bla ko parce que wilu yere ni yoro kuma ango toyi ba ke kumu mombe ngani ko ngodoron kutubala no bena mado ma wo ngolo taka bloko ete kuma wo fo jamana inkaya walla ambe ngolo bembo ko o kon ni be ma alika maliko ko rodoro aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim al-jalil li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafur الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وعلى بيامرك نلا دريي والإحسان أنيما يا الإحسان نابع لك الدمين فيه أنك يوم يكلو فموكو جنتنا فمو فما ني hina ni heren ngan yacce tibila ka nyeshi mala fuluma ala bi deme ala bi koloshi ala bi tanga o ala ka laydu nga na kera kuma munde niyete ka mo nige doran ka fo ki ka layni u ka here nga ala de dun e famay innahu alimun bi dhati sudur ala de bi dusku kono kodon ma siga fendugo ala la no kera ala ka deme bi boy no fe e bi yere o ma yini mbaw bi soro de munum bi no fe o lo bi kuila wa ma tigi tanga ma de o de fanga teme no soro e ni mfoya ka ba ku damne fanga kan yere malasa ni yere koloshi fanga be koloshi ni ala ka koloshi li jon du sku be ala de bulu fama o fama ni dangar lala jien kono kuma do la mi yere jombi koro ale hakilla kun dongo mbe karta koloshi akanu bena
mbe jenni ko wala sa ka koloshi o mo kele inde ala yo de duskun yela mabbi aka mugu cila wa huwa muqallibul qulub don duskun bi ala de bulu fana asiba ala de ki koloshi ala kele ne bisega jon koloshi ba ni sirana ala nye aka jonna ala bi koloshi ala ki labla nga ni ala ka jon tonyo ka dansago kuma be aya ngira jefe ni ya dara mo ka dansago ka mo ka haketireke ala bi labla o bani ala yi labla sa i jigi da kulo kuluka i jigi da jama kuluka asitika fuyi fama bi nyinen de ko nu be fanga na yaro fama be kan layini folo ye a reka fanga bi siga koloshi chugumina fama kan layini folo yo de parce que ni ibla la fanga chezi ko nga dron ale place keleni be de nyebala kebi kwasa de fa be fe bana fama be kan layini folo ye nga siga koloshi o koloshi linde ala kelinde psiko garanti ta adamade fuitisi ala o tien jira fama temene una ya asaidu man waizo be gairigi jonguna ni de ni mami wajurani mawre fama o temena ya an reka jamana warawla we febeke pour que o ka fanga ka koloshi nga ala yu labla kuma mina ko bana de ba ala be jon labla kuma jumain ifa mana manikiti hina ala ka jonna ni make nyuma ya kelai parce que Qur'an yo defo ko ala farambe nyuma ngelaw ka ko ala be nyuma ngelaw abu fe ya rabbi ala kan fara nyuma ngelaw ka ambe kuma indani kuma flala ka ayin to wati wala ni ala sonama ka ina ala fe ya rabbi ni jama kulu here man ala kan fara uka ala kan balu aslama ya chenka ala kan fatu liman yazatuka anga jamana ala ka baski ala ka here do akono mamunu ba kuna ala ka ladriya no yawi ala ka duskun duma mama ba fe ka here se jamana ima ala ki deme kana ni here yi mama ba fe ka toro se jamana ma ala ka jamana kishi toro ma ala ka kin mandani ma ala ka boda ki ambe ala ka ambe tluma gien amba yini here minga jamana inga sero mina ya rabbi ala ka jamana nyeka temoka ambe sran toro nye jamana inka ya rabbi ala ka jamana kishi ama anga jamana kodo kalfambe ma o mala ya rabbi ala ka kin mandani ma no o mo kala yini ka here de se fandon ma de se bato ma jamana ma sababu bi deme ko here se jamana de ma ya rabbi ala ko sababu no yayi ala ka anu kishi ala ka anu koloshi jonu ngodo ni mami here yini ni jamana ni ma wa ba yini ka here se jamana ma ko jamana kodo marabi bolo ya rabbi ala ka ani kishi ala ka ani koloshi ala ka na ani koka ala ka ani deme mamunu bo tanayini ni jamana e wiyere kan nafa kama ala ka do anuche ala ka kiu toroba ala ka kiu toroba ala ka ki mandanuma ala ka boda kambe ala ka ambe tluma kiye man nun korote ko ede bi yere kella dire ki bina cien fo ma tawila ne nyo akili jigi do ambe dama kan kan kuma ina ambe de kata yere laje ak masira sa malien be kala dire don don yini ayere la hala nga kuma fotawla anga ku ketawla hala nga du kono ak masira sa nga siga alama wala sala ka hina ana man taba Allahu alayhi ya rabbi alaka tubi no ya ambe kuma kan no alaka bara no ya ambe ma alaka ambaro chenga alaka amfatu chenga alaka amfara chenga ku ka fi dunya wal akhirah اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذل إلا لك ومن الخوف إلا منك ومن التوكل إلا عليك ومن الرجاء إلا من عندك ولا تخيب فيك رجاءنا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله